Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap mengirim bantuan militer berupa rudal Patriot dan roket jarak menengah senilai 300 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,95 triliun rupiah ke Ukraina. Langkah ini menjadi pengiriman pertama senjata langsung sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump menggunakan Presidential Drawdown Authority atau otoritas presiden yang memungkinkan presiden menarik senjata dari stok alutsista Amerika Serikat untuk membantu sekutu jika dalam keadaan darurat. They would like it. They've asked for it. They're very rare indeed, because a lot of systems have been sent to Ukraine. But they would like to. I know they made the request. We're going to have to take a look at it. Very expensive system. It's a shame that we have to spend so much money on a war that would have never happened if I were president. That's a terrible, terrible war over there, and truly a shame. It's very sad. You know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it. Langkah Trump kali ini sangat bertolak belakang dengan putusannya beberapa waktu lalu. Merujuk pada kebutuhan nasional dan kekhawatiran kekurangan stok senjata, Trump mengatakan hendak menghentikan bantuan sejumlah senjata penting ke Ukraina. Bahkan, Trump sempat mengkritik pasokan senjata Amerika ke Ukraina saat masa kepemimpinan Joe Biden. Menurut Trump, langkah Biden tersebut telah menguras persediaan senjata Amerika Serikat. And that's too bad. This is Biden. This isn't me. This is Biden's war. It wouldn't have happened if I were president. It wouldn't have happened. So, you know, I in one way I hate to get too involved because it's Biden's war. And I got stuck in the middle of it, just like I did with immigration and a lot of other things that they screwed up. Namun pada Selasa 8 Juli 2025, Trump berjanji akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari Rusia. Hal ini diduga karena Rusia terus membuat Trump geram dengan mengintensifkan serangan ke Ukraina, terutama serangan drone yang menghancurkan. Trump bahkan menyatakan ketidakpuasan terhadap Putin setelah percakapan telepon pada Kamis 3 Juli 2025. I told you I was very unhappy with my call with President Putin. And it just seems like he wants to go all the way and just keep killing people. No good. It's not good. I wasn't happy with it. Ukraina mendesak bantuan lebih banyak kepada sistem pertahanan udara ke Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya karena Rusia terus menghujani mereka dengan drone kamikaze dan rudal. Kamis 10 Juli 2025, Rusia kembali menyerang Ukraina dengan 728 pesawat nirawak hanya dalam waktu semalam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap bekerja sama dengan Eropa untuk membeli paket pertahanan Amerika Serikat dalam jumlah besar. Ukraina bahkan mengaku sudah mencapai kesepakatan dengan Jerman agar Berlin membeli 2 rudal Patriot. Ukraina kini tidak hanya menghadapi kurangnya jumlah senjata, namun juga rekonstruksi wilayah yang diduga akan menelan biaya fantastis. Hal ini karena hampir 66% wilayah di Ukraina mengalami kerusakan usai diserang oleh Rusia.